معكم صديق سميرة. المحتوى نتاعي حول السياحة في الجزائر، السياحة الداخلية والجولات الطبيعية، لي روندوني، لي مونتان et tout ce qui concerne le tourisme local. اليوم غادي نتعرفوا على موقع أو معلم تاريخي هما لي زاغين دوغون، حلبة الثيران الموجودة في وهران الكمين. السلام عليكم. اليوم جبناكم محتوى من نوع آخر، لو باتريموان الجيريان ولا التراث الجزائري. وهنا غادي نقول لكم لي زاغين دوغون. لي زاغين دوغون سي حلبة الثيران الموجودة في ولاية وهران، اكزاكتومون سي الكمين، اون فاس ليها اللي عيطولها كشت الشير. Les arènes sont d'un bâtiment circulaire destiné à son origine à l'accueil de courses de taureaux, situé au sud-ouest de la ville d'Oran, Algérie, et une des rares arènes du continent africain. Construit en 1890 en bois, suite à un incendie, il fut construit à son état en 1908, inauguré en 1910. Quelques renseignements sur les arènes d'Oran, et maintenant vous allez entendre l'histoire des arènes et quelques explications par le biais du guide de les arènes Oran. هنا عندنا واحد un petit événement. L'événement c'est lors du Octobre Rose تاع le cancer du sein، وين جمعنا 31 مشتركة، من بينهم مشتركة ومشترك، وظلنا هذه الحلبة الثيران. المدخل إلى هذه الحلبة بثمن جد رخيص، 60 دينار جزائري للكبار و30 دينار جزائري للصغار. كذلك تلقوا دي بوكس للمنتوجات الحرفية الجزائرية والتقليدية، وين تقدروا تشروا تماك منتجات وطنية وتشجعوا كذلك الصناعة التقليدية. الآن نفوت إلى الحلبة. والمعلومة كذلك اللي نقدر نزيدها لكم قبل ما نطرقوا الى الجيد تاع لي زاغين باش يعطينا لي زيكسبليكاسيون. كون بعدا في الخرجه تلقوا كاين ان بتي مارشي وين يبيعوا الفول، وكاين كارانتيكا تقدروا كذلك تكتبوا، كاين ان كايي وين تقدروا تمدوا الاراء نتاعكم كيما الجروب نتاعنا، كل واحد واش مد الاراء نتاعهم. يلا بينا ما نطولوش عليكم. وهذو لي بوت ولا الاقواس راهم راكزين على هذو لي بيلي ولا راكزين على الاعمده. دونك اون فا دير كو هذي لي بيلي مارس جوسكا نوفمبر. باغ كونت ميتنون اون اسبان ولا كيلكو بيي وين كاين لا كوريدا تبدا من جوان جوسكا سبتمبر ولا 15 بروميير كينزان دو سبتمبر. مي هنا كانت طويله من مارس جوسكا نوفمبر، هذه وحده. مي ابخي لا سيزون تغلق توجور محدوده. بوركوا ils organisaient pas mal de ils ont fait pas mal de spectacles ici. Des grands concerts musicaux avec des troupes mondiales comme les Platters, les Kenneth de jazz qui ont chanté ici. Même le grand monologue Williams à l'époque, il a fait des shows ici. Des grands tournois de Six, c'était l'armée française contre des clubs locaux, même le club de Ekmul, Gambetta et Saint-Louis. Même le directeur à l'époque en 54, quand il a pris la 1960. Entre 59 et 60, ils organisaient des spectacles artistiques, on les appelait les nuits bleues. Pourquoi les nuits bleues? Pourquoi? Ça a été des spectacles les soirées. On a l'information, on est resté à peu près 4 mois ou 5 mois de faire des recherches avec des témoignages. Alhamdulillah, on a reçu pas mal de témoignages. Le dernier témoignage, c'était une femme, une fille noire. Donc les hachis avec les spectacles. Les nuits bleues faisaient dans les soirées. C'est un spectacle artistique. La troupe, c'est une troupe américaine. Elle s'appelait Holiday in Ice. À votre avis, c'est quoi? Holiday in Ice. Ice cream. La glace. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la glace? On va pas l'expliquer. Les montages. Patinage. Donc vous imaginez la reine la glace et des spectacles en patinage artistique. Donc il y avait patinage artistique pendant une année, la tauromachie, c'est-à-dire la corrida, des activités sportives, musicales, etc. Donc elle était une arène vraiment très active. Et celui qui a eu l'idée d'avoir de l'arène de ce côté-là,
c'est monsieur Napoléon III. Un jour, il est passé avec sa femme par là, après une guerre. Lui, il était marié avec une Espagnole. Donc, on a une résidence pléplantère. À l'époque, tous les rois, ils venaient passer les 6 jours. هو كيريح après le repos. Normalement, on devrait faire ça à l'extérieur. Maintenant, les kiwis qui ont la tauromachie, ils lâchent les bêtes centre-ville, ils prennent le bon rachis. C'est la culture, c'est un plaisir. Maintenant, ils blessaient un taureau jusqu'à l'arrière. Maintenant, on les échauffe, maintenant, on les excite. Mais à l'époque, ce n'était pas évident. Il y avait problème de guerre, ils faisaient ça à l'intérieur. Donc, ils lâchent les bêtes. Maintenant, les taureaux, jusqu'à où ils trouvent la femme. Il faut le faire pour les gens, c'est certain que les champions. Les c'est d'accord champions, ils sont là en blanc avec des belles en rouge, avec un couche marron. La carte rouge, la rose, ça devient. حرصوا الطورو يخرج لكم. كاين طورو، كاين طورو، راهم مربيين طورو. قرو 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 قرو. حرصوا يخرج لكم الطورو. عندنا لي تراس تاعه لي كور دي طورو في لي بورت. يقعد يضرب في الباب تحت تحت مدام هذوك هما لي تراس. Rapidement, si vous voyez la largeur de la c'est la musulman turc على جال الادب خاطر بكري لا ماجوريتي تاع الجوانا كيما المسجد النبوي. نتمنى كل موضوع تاع اليوم راه عجبكم وتكون عندكم نظرة حول حلبة الثيران الموجودة في وهران والأولى في إفريقيا. نتمنى كل فيديو تاع اليوم كان عجبكم وذلنا لكم جولة سياحية إلى حلبة الثيران الموجودة في وهران. نتمنى كذلك تزوروها باش تعرفوا تاريخ وهران والحلبة elle est unique dans son genre. نتمنى نحافظوا عليها ونزيد نثمنوا من التراث الوهراني والتراث الجزائري. فرجة ممتعة، ما تنساوش اللايك والجام. معكم سميرة لتشجيع السياحة الداخلية في الجزائر والجولات الطبيعية. إلى فيديو آخر إن شاء الله، وشكرا لكل المشتركين وشكرا للجيد.